जय जगन्नाथ। आज्ञा आमे शुणीचे कटक चिंता बाईमुंडी को एबे बीजेडी राजनीति रे जाजपुर चिंता बबी दास को से जहाँ केबे भाभी नथिले 24 निर्वाचन रे आज्ञा सेया घटीगला। तेणु 2029 रे जाजपुर रे बीजेडी को पुणी मजबूत करिया पाई बबी दास अंटा भिड़ी। जाजपुर बीजेडी कहले निजे बबी बाबू कहते बी फॉर बबी, जे फॉर जितू, डी फॉर डानी। बेले बेले डानी बाबू और बबी बाबू भितर कौन संपर्क रही माँ गंगेई जानती। केतेबेले बाहर को दिजण एकाठी देखा जाउछंती, आउ केतेबेले मन फटाफटी किए कहा विरोध में परोक्ष इंगित दे सारे। यही भाव में जाजपुर बीजेडी राजनीति चली। किंतु समस्त गोटे लक्ष्य रोचे जेहेतु बड़ बड़ 3 जण नेता बबी, डानी, जितू जितू जदिओ बड़ नेता नुहते किंतु धर्मशालाटी तांको बापांकर कल्पतरु दासंकर गड़ थिला। से गड़ सबुठारु बेसी खिनबिन हो सारे। सुकिंदार हो बा कोरेर हो बीजेडी जेतिकी डैमेज न होईची ताठारु अधिक डैमेज आपण धर्मशाला रे देखिबा को पाइबे। एमिति भी 24 निर्वाचन रे मन इच्छा टिकेट देई बड़ चणारे मध्य बीजेडी को नवीन बाबू विसर्जन कर सारी। मत कहीं लगुनि वर्तमान जहाँ विजु जनता दलर स्ट्राटेजी रही बड़चणा 2027 पंचायत निर्वाचन में ये कौन सफल हेबे किंबा 2029 कौन स्वप्न देखिए। कहीं अमर प्रसाद शतपथी एबे भी नीरव, खाली नीरव नुहति बरं से बीजेडी विरोध रे भी गोटी चालना करुछंती। एवं आपण लक्ष्य करथिबे सुकिंदा राजनीति प्रफुल्ल घड़ेंकर गड़, डानी बाबूंकर भी गड़, किंतु एबे सुकिंदारे भारतीय जनता पार्टी राज, पुणी प्रदीप बल सामंत मंत्री भी होइछंती। एवं सबुठारु मजादार कथा होची मनमोहन सामल और डानी घड़ेंकर जो पारिवारिक संपर्क रही बेले बेले से बीजेपी को आसी पारंती बोली भी चर्चा होची, किंतु वर्तमान से भली किछि जना पड़ू नाही। एवं कोरेई रे बबी दास जानिछंती गत निर्वाचन रे से कौन पाई हारिले, बीजेडी रो केउ नेता तांकर चेर काटिले से सब भल भाव में जानिछंती। तेणु तांको पाई आह्वान रही जे 27 पंचायत निर्वाचन रे जाजपुर रे सफल हेबे एवं कोरेरी भी सफल हेबे। बबी एभली अंक वर्तमान कषि चली। एसबु भितर प्रमीला मल्लिक तांको निर्वाचन मंडली रे मध्य आज्ञा भारतीय जनता पार्टी टिके बढ़िबारे लगी। विश्व मल्लिक कथा आमे पूर्वर भी आलोचना कर सारीचे किभली भाव में विश्व टिके बीजेपी आड़ को ढलुंट। एमिति भी प्रथमे कांग्रेस तापर बीजेपी को मध्य से जाइथिले, केवल बीजेडी जितिबा सहज हो बोली विश्व मल्लिक शंख फुंकीथिले। एबे तांकु प्राय समय जाजपुर सांसदों सहित देखा मिलूँ, बीजेपी नेता सहित देखा मिलूँ। तेणु जाजपुर राजनीति जो बीजेडी रे जो दुर्ग थिला गड़ थिला ताहा दोहली जाइछि, एक कथा स्वीकार करने को पड़िबो। एवं चेष्टा कले सुकिंदा, कोरेई, जाजपुर ए 3टी जगार चेष्टा कले दल पुणी भल प्रदर्शन करि परिबो। एवं धर्मशाला रे उपरकू जहाँ देखा जाउची
ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ନାହିଁ। ମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଏକପାଖିଆ ରାଜ ବା ଏକପାଖିଆ ସଂଗଠନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରେ କେତେ ଯାଇଛି? କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାରି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲିକୁଙ୍କୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ ସଂଗଠନକୁ ନିଜର ଆଗେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, 3-4-5% ଭୋଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ବି ଲିକୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେହି ଧରଣର ମାରପିଟ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ସେଠାରେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ। କାହିଁକିନା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ମାଇନା ରଖେ। ଗୋଟେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଟାଣିପାରେ। ତେଣୁ ଲିକୁ ସାହୁ ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫଳ ପଡ଼ିବ ତାହା ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଜିତୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜିତୁଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, କାରଣ ବିଜେଡ଼ିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜେ, ବିଜେଡ଼ିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜେ। ତେଣୁ ବବି ବାବୁ, ଡାନି ବାବୁ ଯଦି ଜିତୁଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଟିକେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 6 ମାସ ପରେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ବେଳକୁ ଯାଜପୁରର ପଲିଟିକାଲ ଅଙ୍କ, ରାଜନୈତିକ ଗତି କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୋହନ ମାଝୀ ଯେଉଁ ଅପରେସନ ଲୋଟସ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ନଜର ରହିବ ସୁକିନ୍ଦାରେ, କୋରେଇରେ ଓ ଯାଜପୁରରେ କେତେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କୁ ପୋଚିଂ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଯଦି ବିଜେପି ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଲା ତାହେଲେ ଏ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଗ୍ୟ 2029ରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବିଜେପି ସଫଳ ନହେଲା ତାହେଲେ ଏହା ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ 27ରେ ହେଉ ବା 29ରେ ହେଉ ବବି, ଡାନି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।